السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Aujourd'hui, Inch'Allah, c'est l'yassa. Je vous montre ma façon de préparer le yassa, Inch'Allah. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم واحد الطبق سينيغالي ساهل في التحضير وما محتاجينش أنكم تمشيو تقلبوا في بلاصة بعيدة على المقادير باش تحضروا. راه حاجة سهلة وزعما غادي يعجبكم بزاف إن شاء الله. غنرافقوا ان شاء الله بالروز، وكنتمنى انكم اللي كيشوف فيا وباقي ما مشاركش يدير المشاركه في القناه والاعجاب اللي عجبكم الفيديو وبزاف ديال اللايك. شكرا، جزاكم الله خيرا. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche et de partager, de mettre le like. جزاكم الله خيرا. On va commencer par les ingrédients Inch'Allah. On a soblé, ça dépend de quantité que vous voulez utiliser. On a coupé ça à la main. البصله كنا قطعنا الطوال بهذا الشكل هذا، وفلفله اون بيما et un peu de piment que je coupe. On va couper ça en petits morceaux, après on va mélanger ça avec le oignon. Le piment là c'est fort. غادي نقطعوها صغار وغادي نخلطوها مع هاد الفلفله هادي نقطعوها صغار نخلطوها مع البصله ان شاء الله. هذا بالنسبه للاصوص. وعندي هنا الحوت كما شفتوا معايا السمك دورات، وعندي هنايا الثومه كما شفتوا معايا دايره 75 غرام ديال الثومه، 75 غرام ديال اللاي، وعندي موطارد، عندي عشق صغير ديال الموطارد، une petite cuillère de moutarde، 3 grandes cuillères de vinaigre، 3 معالق كبار ديال الخل، و3 الحمضات متوسطين، 3 citron moyen، عندي بيما اي بوافر، هنايا فلفله والبزار، وعندي هنايا فلفله مع الملحه هي اللي غنمارينو بها الحوت. le piment et le sel avec ça on va mariner le poisson inchallah. On va commencer Inch'Allah, on va commencer par la préparation Inch'Allah. Je vous montre ma façon de faire la marinade, de mariner le poisson Inch'Allah. Donc نوريكم الطريقه باش كنماريني السمك كيجي جديد. كندير الثومه هي اللي كندخلها في هذه هي الطريقه باش كنمص السمك ديالي كيجي واعر. cette façon là, avec ça je masse le poisson. Vous voyez, je m'élaye comme ça. Après je mets le mélange de piment et de sel, comme vous voyez. Je marine bien de cette façon. Il doit être bien mariné. Je marine aussi la tête comme ça, de cette façon, parce que chacun comment il fait, chacun comment il marine le poisson. Moi je vous montre ma façon, vraiment c'est très délicieux. Comme ça on va continuer Inch'Allah les autres de la même façon. غنكمل ان شاء الله الاخرين بنفس الطريقه. وهذه هي الطريقه اللي كنستعمل انايا باش ندير المساج، باش كنمص السمك. Et comme vous voyez avec moi, le poisson je l'ai mariné à cette façon là. Maintenant je passe à l'oignon. Je marine Inch'Allah l'oignon Inch'Allah. دابا كما شفتوا معايا هنايا الحوت مارينيتو بهذه الطريقه هذه. دابا غندوز البصله ان شاء الله. وبالنسبه للبصله كما شفتوا معايا هنا ديك الفلفله الصغيره قطعتها طرافي صغار. لو بيتي بيما جي لو كوبي اون بيتي مورسو. Je retire ça après. Maintenant j'ajoute le poivre et le piment. J'ajoute le poivre et le piment. Et j'ajoute le vinaigre que vous voyez avec moi, le vinaigre. J'ai ajouté le piment, le flifla ou le bizarre. Maintenant j'ajoute le khal, le vinaigre. Et maintenant j'ajoute un peu d'huile. غنضيف واحد تقريبا 10 كبيره ونص ديال الزيت، une grande cuillère et moitié d'huile. Et je mélange le tout. Je le mélange bien, je regarde. Si j'ai besoin de vinaigre, j'ajoute. À propos de vinaigre, j'ajoute Inch'Allah خل. خصني نضيف ثاني الخل تاني لان الخل قليل. ضفت معلقه كبيره ديال الخل، une grande cuillère. J'ai ajouté une grande cuillère de vinaigre et moitié. 10 كبيره ديال الخل ونص ضفتها لانه قليل. وغادي نخلط وغادي نشوف الا واش كافي ولا ما كافي. Le vinaigre c'est bon, on le laisse à côté. Maintenant on va passer à la préparation de poisson Inch'Allah. غادي ندوزو Inch'Allah، غادي نخليه جانبا وغادوز Inch'Allah باش نحضر السمك. Et maintenant on va passer à la préparation de poisson. J'ai allumé le feu.
غادا ندير الزيت كما شفتوا معايا هنايا. جو مي دويل une quantité suffisante d'huile et je fais frire le poisson inchallah. Quand c'est un peu chaud je fais frire le poisson parce que الزيت ما خصكمش تخليوها تسخن بزاف لانه كتسبب بزاف ديال كتولي توكسيك وكتسبب بزاف ديال الامراض مثل السرطان وبزاف ديال الامراض اخرى. والله يحفظ الجميع واللي مريض الله يشافيه ان شاء الله. À propos d'huile, il faut pas laisser qu'elle soit trop chaud parce que c'est pas bon. Ça, ça mène beaucoup de maladies comme le cancer, beaucoup d'autres maladies. Que Dieu nous protège. On va commencer par frire le poisson. Bismillah. Toujours, quand on fait le poisson, il faut toujours le faire de toute façon. Il faut le faire aboutir un peu pour l'empêcher de se brûler. On va essayer de faire troisième. Comme ça, on va consommer un peu le temps. On va pas consommer beaucoup de temps avec la préparation. Voilà. Et comme vous voyez avec moi, le poisson c'est bientôt frais, Inch'Allah. Je vais déjà tourner. كما شفتوا معايا هنايا راه الفوت قرب السمك قرب يطيب ان شاء الله ومن بعد نطيبو ان شاء الله لاصق ان شاء الله. كيف ما شفتوا معايا البواسون راه الفوت راه طاب. البواسون سيكوي ممكن نديرو لو غوفير ان شاء الله. فوالا فوالا غوفيري. غنضيف ان شاء الله قليل من الزيت ان شاء الله. j'ajoute un peu d'huile et vous voyez avec moi. Après j'ajoute l'oignon que j'ai mariné. C'est la même c'est là où j'ai fait chauffer le poisson, c'est là où je vais mettre ان شاء الله l'oignon ان شاء الله. هنا فين درت فين طيبت الحوت هنا فين غندير البصله ان شاء الله باش نعطي المذاق ديال الحوت. بهذه الطريقه هذه كيعطي مذاق واعر. ما نعاود لكمش عليه فاش الزيت اللي كتبقى من داك ديال الحوت كديروا في هذيك البصله اللي خلطت معكم بالفينيغر اللي درت لها الماريناد هي اللي درت دابا هنايا. كتجي واعره المذاق ديالها كيجي واعر. وكم vous voyez avec moi c'est le oignon que j'avais mariné, c'est ça que j'ai ajouté l'huile où j'ai fait chauffer le poisson. Vraiment ça donne de bon goût. Et maintenant j'ajoute moutarde, comme vous voyez avec moi, la petite cuillère de moutarde. كنزيد الموطارد وكنحرك. ومن بعد كنضيف الثومه. j'ajoute l'ail. Je tourne de la même façon et j'attends un peu. Après j'ajoute un petit peu d'eau. Après j'ajoute un peu de sucre pour avoir le goût sucré salé. كنضيف شويه ديال السكر باش يكون عندي كما كنقولوا المذاق الملح والسكر كيجي بنين. وكنخلط. ومن بعد كنضيف كميه قليله ديال الماء كما شفتوا معايا. كميه قليله ديال الماء
لان ياسا محتاجينش الماء بزاف. اون اجوت ان بيتيت كونتيتي دو. Après on va diminuer le gaz, on va laisser sur un feu doux, on les laisse couvrir doucement. من بعد نقص النار، نخلي البصله طيب على خاطرها، ما خصهاش تكون بزاف طايبه، تكون متوسط، تكون بهذا الشكل هذا. غنضيف السيترو وغنتسنى واحد شويه ونطفي عليه باش لان كما كتعرفوا البصله كطيب دغيا. Comme vous savez, l'oignon ça prend pas le temps pour la cuisson. Et maintenant j'ajoute le citron. كما شفتوا معايا ضفت الحامض، غادي نحرك وغادي نخليه ان شاء الله. Et maintenant j'attends un petit peu, même pas Comme vous voyez avec moi, notre sauce yassa, elle est là, c'est prêt. لا صوص كيفاش شفتوا معايا هي دابا راه وجدتها، راه كتوجد في رمشه عين، ما كتاخذش الوقت باش تحضري هذا الطبق هذا، راه زعما راه بسرعه. وكنتمنى انكم استفدتوا معايا وعجبكم الفيديو ان شاء الله. ومن بعد ان شاء الله غادي ندوزو ان شاء الله باش نوجدوا، باش نوريكم كيفاش معاش كنقدموه، لان هذا الطبق هذا كيقدموه مع الروز. Et notre plat il est là, c'est prêt comme vous voyez avec moi, vraiment c'est très délicieux. كما شفتوا معايا الطبق ديالنا هو وجد ما شاء الله. هذه هي ياسا الروز، كما شفتوا معايا هذه هي لاصوص. و j'espère que ma vidéo vous a aimé, que vous avez aimé ma vidéo. Et j'espère, n'oubliez pas le like. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, activez la cloche pour, Inch'Allah, chaque fois que je lance une vidéo, Inch'Allah, vous allez le voir. وكنتمنى انكم ما تنساوش الاشتراك ونقل الجرس والاعجاب الى عجبكم الفيديو. وكنتمنى ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله فيديو اخر ان شاء الله. كنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.